Dobar dan i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati krilca u sosu od piva i meda sa raznoraznim začinima. Nadam se da ćete uživati. U tigen sipamo malo ulja i kad se ugreje na blagoj temperaturi dodajemo 2 kašike meda. Ovo je domaći med pa se malo ušećerio, ali to znači da je pravi domaći. Kad se med istopi, dodajemo krilca. Propržiti dok ne dobiju zlatnu boju. Sad ćemo ih poklopiti jedno 10 minuta. Evo vidite kako imaju divnu boju nakon 10 minuta držanja sa ove strane. Sada ćemo dodati začine. Dodajemo svoj biber. Alevu papriku. Soja sos i izmiješat ćemo 3 čana belog luka. Sada ćemo sve lepo pomešati. I nakon par minuta krčkanja u ovome dodat ćemo glavni sastojak sosa. Žao mi što ne možete da osjetite ovaj miris. I dodajemo jednu limenku, to je 330 ml piva. Poklopit ćemo i ostaviti 15 minuta da se krčka. I evo ga. Znači nakon 15 do 20 minuta krčkanja u sosu, to ćete najbolje vidjeti kad pivo ispari. Kao sad. Krilci su dobili divnu boju. I to je to. To je gotovo. Uživajte!